U ovoj epizodi radimo prvu vanjsku presadu, prve dekada februara i vreme je da neke kulture posijemo već vani, da rastu kao sadnice za našu sezonu. Za početak potrebno je da se pripremi jedan komad budućeg rasadnika. Ovo je permamodel koji je već izgubio puno svog pokrivača, što je i bilo potrebno, ali pogledajte, zemlja ispod je spremna za sadnju, ali sada ću ja nadograditi taj permamodel zato što ovaj rasadnik mali treba da traje čitavu sezonu. Rasadnik je 1,20 m širine, 1,10 m dužine i to su upravo ovi mali kočići. Sada je potrebno da ga dobro nađubrim, uslojim, ogradim i nakon toga radimo setvu. Moj prvi zadatak danas pre same sadnje jeste da pripremim ovaj rasadnik, odnosno da ga ogradim. Ovi kolci su tu s razlogom, sa strane mali kočići. I za to ću koristiti stare nosače. U pitanju su pritke i kolci koji su nakon 2 sezone već neupotrebljivi, jer ne možete da rizikujete da vam se čitava konstrukcija sruši usred sezone kada je najveća vegetacija, i zato je bitno da se oni obnavljaju, a u zavisnosti od toga koje je drvo u pitanju, bar jednom u 2 godine. Ja ću sada njih da iskoristim da napravim uzvišeni zid. Evo, postavila sam ogradu, neko je nezgodno svetlo, ali trudim se da se ovo vidi. Evo, pogledajte kako sam upotrebila ove stare kolce i pritke. Napravila sam bukvalno ogradu sa strane. Ovdje na donjem delu napravila sam mnogo više ovih malih kočića sa strane, zato što imam blagi pad i mnogo mi je važno da se zemlja drži sa te strane. Po sredini sam stavila jednu malu pregradu, zato što će sa ove strane da budu salate i rane kulture, a sa ove druge strane kupusarice i tokom sezone neke trajne kulture, znači čak i višegodišnje. Evo, sada je ta ograda završena i sada ću sa strane prvo da stavim nešto kao mali zid od zemlje i mišjakinje, zato što je potrebno da nešto na neki način zatvori ove rupe između ovih pregrada. Za tu svrhu neke vrste ozidavanja ove ograde koristim mišjakinju pomešanu sa zemljom. Ona se nalazi sada na jednom delu gredica i bit će odličan malter za moje zidove. Evo, ovako ću samo sa strane da oguram i da zatvorim, zato što mi je jako bitno da ono čime ću da napunim sada ove svoje gredice, ovu gredicu, odnosno ovaj mali februarski rasadnik, i ostane unutra. Evo, pogledajte kako ona dobro zapuši ove delove. To je čak i najbitnije u ovom delu gdje imam pad. Dakle, ovaj deo koji ima pad, njega treba dobro zatvoriti. Sada ću ja to da završim i onda nastavljam dalje snimanje. Evo, zidovi su svuda zatvoreni. Stavila sam dosta materijala i sada je ova gredica spremna za punjenje. Prvi sloj je sloj stajnjaka. On ovdje nije samo u funkciji ishrane biljaka, on je u funkciji toplote, zato što će ovaj stajnjak da bude neka vrsta onog toplog poda za moje biljke. A onda kada rastu, ta toplota u ovim, ipak je februar, ipak je još uvek hladno, ali ovaj stajnjak će zagrevati dovoljno i zemlju i same biljke. Njima će biti u predalu korena, odnosno mozga, zato što je koren mozak biljke dovoljno toplo da one mogu nesmetano da rastu.
Sljedeći sloj je sloj krtičnjaka. Pola svog života pokušavam da pomirim ljude sa krticama. Iz perspektive neba naša podela na korisna i štetna bića nema nikakvog smisla i nije nas odvela na bolje mesto. Krtičnjaci su idealni za sadnju voća, za punjenje vaših saksija i za sadnju u bašti. Evo, ovo je ta zemlja koju pripremaju nama krtice. Ja sam samo napunila ove svoje gredice, poravnala, preklala naravno đubrivo koje imam na dnu i sada ću nakon ovog sloja da stavim i sloj vlastitog komposta i nakon toga je ovo spremno za sadnju. Evo, ja sam na površini postavila moj kompost i naravno on se samo malo pomeša sa zemljom. Kompost se nikada ne ukopava, on se samo stavlja po površini i lagano se umeša kao što sam to ja uradila. I sada je ova moja gredica spremna za sadnju. Pre nego što odradim, ovo je inače muška mačka Una, došla u kontrolu. Inače, sada je vrlo bitno da se čitava ova površina zalije pre same sadnje i to zaliću aktivatorom, jednom vrstom aktivatora. Ostalo mi je đubrivo od pirike i upravo ću time da zalijem ovu gredicu kako bih pokrenula mikrobiološke procese. Ono što sad radim jeste pripremanje kanala. Kada imate bilo koju gredicu koja ima pad, kao što ova moja gredica ima pad, možda se na snimku to dobro ne vidi, ali ima značajan pad. Jako je bitno da pravite kanale u ovom pravcu, odnosno suprotno od pada, jer kada bismo ovako radili kanale i ubacili seme, prvi pljusak bi svo seme bacio na dno, jer biste napravili kanal kojim bi se voda spuštala, a na ovaj način će sjeme, bez obzira na vodu koja ide odozgo, da ostane u svojim kanalima. Sada je potrebno da utisnem ovo dobro i da napravim prave kanale za setvu. Na ovom delu ću posejati salate. Evo, to je odličan kanal. Dakle, najvažnija stvar jeste da reciklirate, da koristite sve ono što se nalazi oko vas u prirodi, da koristite vlastite resurse, a ne da humificirate svoju zemlju, a ne da punite visoke gredice i da uzimate tuđu zemlju. Ja to zovem krađom. Dakle, uložite napor i kultivišete, humificirate tlo. Eto, tako uložite napor, odete u šumu, uzmete nosače, kolce, različite pritke i nakon toga budite zahvalni, upotrebite ih maksimalno, a na kraju ću i da skuvam ručak, odnosno upotrebit ću ih kao ogrev. Potpuno zahvalna šumi što mi je to poklonila. Dakle, ja ću sada da napravim ove kanale i s jedne i s druge strane i onda lagano idemo sa setvom. Vidjet ćete i šta ovdje planiram da posejem. Ono što ću sada da posejem jesu salate. U pozadini se čuje motorka koju ja ne mogu da kontrolišem pošto nije na mom imanju, tako da je ignorišite. U pitanju je miks od nekih 40 salata. Ja ovdje neću da obeležavam, to su salate koje ja imam dugo u svojoj banci, one su već obeležene, tako da ću samo da ih posejem. A pored toga posejat ću i kupusarice. Ovo su kupusarice koje želim da ubacim. Carfiol de Jessie, brokoleto, pasano cima, ljubičasti karfiol, ovo će biti kovrđavi niski kelj, patuljasti, ljubičasti, ovo je sibirski kelj, zeleni kovrđavi kelj, visoka raštika, ovo je neka džinovska kjeleraba i lisnati toskanski kelj.
To će sve ići na onu polovinu, a sa ove strane sada sejem salate. Seme ću samo da prospem ovaj kanal, da ga rasporedim. Neću obeležavati zato što već imam formiranu presadu. U pitanju je presada koja se radi u stanu još od decembra meseca, tako da imam već materinske biljke. Nije bitno da se obeleže, one su obeležene tamo gdje je potrebno. Evo, sjeme sam rasporedila, tako ću uraditi do kraja, a onda ove kanale zatvaramo krtičnjacima. Evo sada kada sam posejala seme je ubačeno u sve kanale. Ove kanale ću sada da zatvaram zemljom od krtičnjaka. Dakle, samo ih, mi smo na taj način i podigli nivo kanala upravo zbog pada i sada ću svaki ovaj kanal da zatvorim krtičnjacima i preko toga ide seno i moj februarski rasadnik je aktiviran. Moj februarski rasadnik je završen. Kao što vidite, prekriven je senom. Sa donje strane je čvrst zid zbog pada i dobila sam visinu od nekih 20 cm zbog slojeva i naravno biljke su dobile podno grejanje. Na kraju se stavlja sloj sjena. Morate budite obazrivi kada je pitanje seno jer ispod su tanke biljke koje treba da probiju to seno. Dakle, samo se lagano nabaci, vidite kako se zemlja ispod vidi, samo se lagano nabaci seno. Sjeno je stavljeno da zaštiti zemlju i da smanji udare kiše koja je najavljena večeras. Na taj način neće poremetiti slojeve unutar tla. Probajte. Ovo je jedan od permamodela koji je kreiran od krtičnjaka. Samo želim da vidite zemlju. Potpuno humificirana zemlja, živa, spremna da primi seme. I ovdje sam dodatno posejala salate, zato što će one biti zapravo sadnice. Evo šta nama krtice poklanjaju.